what is business? ስለ ቢዝነስ ነው የምናየው አሁን። እስቲ የራሳችሁ ቢዝነስ መጀመር የምትፈልጉ ሰዎች yes almost all of you ሁላችሁም ብዙ ሰው የራሱን ቢዝነስ መጀመር ይፈልጋል that's true ቢዝነስ ለምን ይጠቅማል በጣም so many ምክንያቶች ሰጡኛላችሁ right ለምን ቢዝነስ መጀመር ፈለጋችሁ ብዬ ጠይቃለሁ ተማሪዎችን ብዙ ጊዜ ምን ይሉኛል it's because I want the time freedom ፈልጋለሁ that's correct and financial freedom ፈልጋለሁ ይሉኛል that's correct አንዳንዶቹ I want to be my own boss ይሉኛል that's correct and አንዳንዶቹ ደግሞ I want to provide job opportunity for other people that's correct ልክ ነው and አንዳንዶቹ ደግሞ I want to provide some goods and service for my community now I want to solve problem of my community አገሬን ማህበረሰቤን ማገልገል ፈልጋለሁ I want to be taxpayer for the government that's correct all of the above are correct but here is the problem most people they don't know about the sacrifice and the challenges that the business need business ዝም ብሎ እንደ ተራ ነገር በቀላሉ የሚሰራ የሚገኝ ነገር አይደለም guys ለምን ካላችሁኝ everything in this world በጣም high value ያላቸው ነገሮች በቻሌንጅ ነው የሚገኙት right simple እና ተራ ነገሮች ናቸው ባለ ያለ ድካም የሚገኙ ነገሮች ያለ ድካም የምታገኙት ነገር በቀላሉ የሚገኝ ነገር value የለውም እመኑኝ guys so anything that six pack ይፈልጋል እዚህ ውስጥ six pack my friend you have to work out every day maybe 5 times a day for about a year easy ነገሮች በቀላሉ የሚገኙ ነገሮች rewarding አይደሉም guys the most rewarding including the gold the diamond the most rewarding things in this world are በጣም most challenging most በጣም more effort የሚፈልጉ ነገሮች ናቸው so business is just like that so business መጀመር የምትፈልጉ ሰዎች ማወቅ ያለባችሁ ነገር አለ that's the truth you have to know this you have to pass through all the challenges business challenge የሚጀምረው ገና ሐሳቡን ስትይዙት ነው ገና ሐሳቡን ስታረግዙት ገናና ለሰዎች ሼር ስታረጉ ብዙ ሰው ምን ያረጋቸዋል discourage ያረጋቸዋል it's not possible in this country forget about business and just get out of this country and ብዙ አይነት challenges ብዙ አይነት distractions ይገጥማቸዋል ከማን ካላችሁኝ በጣም the nearest the closest people in your life ከዛ ደግሞ ያን ነገር በትክክል ለማድረግ ጥረት አድርጋችሁ ደግሞ ወደ መሬት ለማውረድ ወደ ንግድ ፍቃድ ፕሮሰስ ስትገቡ ደግሞ ቻሌንጁ ይቀጥላል መንግስት ጋር ወይም የንግድ ፍቃድ የሚሰጡ አካባቢዎች ሄዳችሁ ንግዳችሁን ለመጀመር ስትሄዱ ቀይ ምንጣፍ አንጥፈ አበባ ይዘው አይጠብቋችሁም እንደዛ አታስቡ ቻሌንጅ ነው የሚጠብቃችሁ right ይሄናምጡ list of requirements ይደርሷችኋል list of requirements those list of requirements are very challenging for you at that time let us ካላችሁ there is a shortage of finance በቀላሉ አይገኝም ቤተሰብ የለውም ገንዘብ አይሰጣችሁም አያምናችሁም okay bank without collateral they don't give you loan and ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ገበያ እንደምንም ብላችሁ finance raise አድርጋችሁ ልትገቡ ስትሉ it's a challenge from competitors the competitors they want you to go out of the market ከገበያ እናንተ ለማስወጣት ይሰራሉ ደንበኞች they will just take time to make decision to buy your product they take time they not willing especially at this ገበያ ውስጥ የገባችሁ ስትሆኑ nobody wants to buy from you so this is the challenge when you start business ስለዚህ business መጀመር የምትፈልጉ ሰዎች you have to know that business is rewarding yes it's rewarding it's the generation wealth no right but it's challenging so are you ready to face that challenge is the question ready ናችሁ ወይ ያንን ቻሌንጅ ለማለፍ so business ላይ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ማወቅ አለብን business ለመስራት we have to know what how many things 3 basic things for today ሶስት ነገሮች ለዛሬ ማወቅ አለባችሁ if you really want to start your own business አንደኛው ምንድነው ካላችሁ you should have the best business idea that solves a problem solve የሚያደርግ የሆነ እርካታ satisfy የሚያደርግ ለኮሚኒቲው ቢዝነስ አይዲያ you should come up with that idea በነገራችን ላይ ለናንተ ቅርብ የሆነ መሆን መቻል አለበት don't copy someone's idea ለናንተ ለህይወታችሁ is it your passion do you love it guys if you don't love what you do as a business don't do that business that's not for you ማትወዱት ቢዝነስ ከሆነ I don't think that you will not be successful Steve Jobs ምን ይላል መሰላችሁ do what you love when you want to do business do what you love ምትወዱት ነገር ላይ ቢዝነስ ስሩ ምክንያቱም you will not be tired አይደክማችሁም every day you work in that business and do you have experience in that business what is your special advantage from other people regarding that business
ምንድነው እናንተ special advantage? So come up with the best idea that is like what you love. ከልባችሁ የሆነ የምትወዱት and also rewarding. That could be something that solves the problems of the value, the people. ሰዎች ጋር value create ማድረግ የሚችል ችግር መፍታት የሚችል መሆን አለበት። ሁለተኛው you should be the best in doing it, guys. You should increase your quality of delivering that service. የናንተን ያንን ሰርቪስ ዴሊቨሪ ማድረግ ኳሊቲ ማሳደግ ያስፈልጋል። ቫልዩአችሁ ማሳደግ. If you are producing something, produce the best product, guys. Work on your product. መጀመሪያ ከስተመር ጋር አትሂዱ. Don't go first to your customers. First produce the best product until you satisfy with that product. Don't sell it. እስከ መቼ ድረስ እናንተ ምን እስከምታረጉት satisfied እስክትሆኑ ድረስ እስክትወዱት እስክታምኑበት ድረስ produce the best. በነገራችን ላይ business is not only an organization that sells product and service to people. Business also is a commercial activity. Sometimes it's a commercial activity. እናንተ ጋር ያለ talent, እናንተ ጋር ያለ gift could bring a lot of money. ብዙ ገንዘብ ሊያመጣ ይችላል. So that ያንንም እንደ business አስቡት. What do I have? ብዙ ጊዜ ዓለም ላይ ብታዩ በአርት ውስጥ ያሉ በፊልም ሰሪዎች፣ ሙዚቀኞች፣ ጸሐፊዎች በጣም ብዙ አይነት ባለሙያዎች a lot of money ያገኛሉ። በምን ካላችሁኝ ራሳቸውን በመሸጥ ስኪላቸውን በመሸጥ that could be also business. But you have to be the best in doing it, guys. You should be what? The best in that. So you should have the best stuff. በጣም ምርጥ ነገር እኛ ትሬዲንግ ተቋማችን best product እንዲኖረው every time update እናደርገው upgrade እናደርገው። ለምን? We should have the best value. Best value. ሲጀመር መጀመሪያ what we are doing is what we love to do. ከኔ ጋር ናችሁ guys? ምንወደው ነገር ነው የምንሰራው. There is no other way that we cannot be successful. We will be successful and we are successful because we are doing what we love. ሁለተኛው ነገር we are improving it every day. We are increasing the value. ሶስተኛውና መሰረታዊ ነገር ምንድነው ካላችሁ you should know how to market your product, guys. Marketing is the heartbeat of business. It doesn't mean እናንተ ቆንጆ ሱቅ ተከራይታችሁ ቆንጆ ፕሮዳክት ስላላችሁ ብቻ ሰክሰስፉል መሆን ይቻላል? In business, no. ሰክሰስፉል መሆን የምትችሉት ገንዘብ ቢዝነሳችሁ ፕሮፊት ጀነሬት ማድረግ የሚችለው የትኛው አክቲቪቲ ነው? ሴሊንግ ነው, right? You should market your product. So give your consideration into marketing. ኤፈርታችሁ በሙሉ ከዛ በኋላ ቤስት ፕሮዳክት መሆኑን ካረጋገጣችሁ ምን መሆን አለበት ማለት? Selling the product, pushing the product. How can I market my product የሚለው ነገር ሶስተኛው እጅግ በጣም አስፈላጊው ነገር ነው ቢዝነስ ላይ። ስለዚህ ሁላችሁም ቢዝነስ እንደምትሰሩ ቢዝነስ ላይ ስትሰሩ የሚያጋጥማችሁን እንቅፋቶች በሙሉ በስኬት እንደምታልፉ ተስፋ አደርጋለሁ። እነዚህን ሶስት ነገሮች ኮንሲደር ታደርጋላችሁ። ሁሌ ያስኩት አይዲያ the best ነው ወይ ከኔ ህይወት ጋር የሚገናኝ ከኔ ፍላጎት ጋር የሚዛመድ ነው ወይ ብላችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ፕሮዲዩስ የምታደርጉት ፕሮዳክት ከሆነ the best product እንዲሆን ጥረት ታደርጋላችሁ። ክሬቲቭ ትሆናላችሁ። ሁሌ አፕዴት ታደርጉታላችሁ። ኳሊቲ አያልቅም። ሁሌ አፕዴትድ መሆን አለበት right? ሁሌም ሳቲስፋይድ መሆን አለባችሁ በፕሮዳክታችሁ። ሁሌ ታሳድጉታላችሁ። ራሳችሁን ከሆነ የምትሸጡት ሁሌ በትምህርት በልምድ በተለያየ መንገድ ራሳችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ታሳድጋላችሁ ብዬ አስባለሁ። then third ደግሞ you should market your product. በገበያ ውስጥ ገብታችሁ ራሳችሁን ወይም ፕሮዳክታችሁን በአግባቡ ትሸጣላችሁ ብዬ አስባለሁ። ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን፣ ጻፉልን። የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ